0 pa nga itong score ha. Game 1, midawag ang team lang ni Bagat, Midis o ni Joshua. Game 2, midawag ang team lang sa Jamjan o ni Kate. Nice defense ni Kate. Tuwara gibahugan ni Joshua Kuner. Saul pan Janjan, wana. Away from home, away from home. Side out, side out. Igual 0 pa atong decision game 3 ha. Amo daw gani mao na ma-champion sa atong bakbakan diri class B diri sa Sitio Luer, Barangay Lanao, Mualboal, Cebu. Ini undercard na niya, undercard napatay mini-event. Ang team Cebu City versus team Dumanhog. Ang team lang nunil. Orly og ni Joshua. Ay, tuara. Gilambahan ni Bagat. Saud pa dari skilid lah. Kapag-kapa na rin. Joshua again. Ay. Nalapawan si Joshua. Lah, servisyo Kit. Labay na. Win, 2-0 na, 2-0. O atong main event Team Cebu City versus Team Dumanog. Team Cebu City, Sadam Pulapo Jobert. Team na Dumanog, Nunil Janlip og ni Bebe Orle. O na mo duwa sunod ani. Dosiro kini para uno. Agay. Midis. Lambang Sadam. Barag si Joshua. Joshua gikanlat laom yuta. Good item. Oy, good item. Hawan pas kang menang. Ono dos na. Ono dos kini serbisyo Midis para iguales kaibigan. Pokot ang tira ni Kit. Iguales dos na, iguales dos. Okay na itong bakbakan diri under ni sa Yads Casinillo Promotion. Fire in the hole! Binumba sa iri. Gipon ani Joshua. Out ball. 3-2 na, 3-2. 1 point lead na sa team ni Midis. Joshua ug ni Bagat kini para 4. Midis tuara hapit malapawan. Agay di pikas, nice defense ni Joshua. Agay, Midis to the rescue. Agay gibagnusa ni Janjan, sagang pa. Janjan again. Lamibaw si Mighty Midis. Tuara. Bagrak. Tuara. Nice defense. Tuara, corner. Kuha gyapon Janjan. Ngigan Janjan mudag defense sa Agay, bangag na. 4-2 na, 4-2. Ano man? 4-2 na, 4-2. Kini para 5 na servisyo Midis. Out ball. 5-2. 3 point lead na. Kini para 6. Kit. Gilambahan ni Bagat Sabwe mi agi di madawat. Dos 5 kini para 3 servisyo Sadam Forever. Bagat, labay na. Win. 3-5. 3-5 kini para 4 servisyo Sadam. Joshua to Janjan, Midis. Ay, sakto ra tampok. Sakto ra gilaog stirong, gilaog ni Bagat ang tira sa team lang Sadam. 3-5. O servisyo Bagat para 6. Kit Lobo.
Joshua. Janjan. Ala. Gubat na si Janjan og siya bagat. Larot. Score, size 3. Change court change court. Oh, this game is brought to you by Maricel Anthony Chicharon Karkar Bisiling Chicharon. Pwedeng ulamin sa sarap ug ang Emil Ban po rin. If you are in need of a ban for wedding, City Tour, Highland Tour, company outing, family outing, call 0995243541. Emil Ban po rin. Size 3 ang atong score. Kini para City. Serve, bagat. Midis. Wa kalihok ang team ni Saddam. Bakanting lubnganan. City 3 na, City 3. Ay, tuara. Janjan. Up, fire in the hole. Butas. 8. 3. 8-3 na. Patilawas las bula, Midis. 8-3. 8-3. 5-point lead sa team lang ni Bagat. Joshua. Saddam. Agay lami. Good item. Side out. 8-3. Kini para 4. Servisyo Janjan. Emo Jan. Haplasi Jan. Ay. Di madawat Jan. Side out. Okay, para 9. Kit. Tubagat. Walis oy. Walis ang team ring Saddam. Tuagsik ang bola. 9-3. 6-point lead na sa team lang ni Bagat, Midis og ni Joshua. Kini para Gis. Servisyo Joshua. Kit. Midis. Sound. Agay. Patay na ang depensa. G-stress na. Duha na lang kapuntos ang kuwang sa team lang ni Joshua para ma-champion na sa ato ang bakbakan diri Class B diri sa Sitio Lower, Barangay Lanao, Mualboal, Cebu. Champ 11 na. Wala. Terminal na, wala. Nag-umbaw na smuntod. Wala, kuot na. Para kuot na. Ipahikat ang bulsa. Ay. Tuara Saddam. Out ball na. Champion na ang team na ni Bagat, Joshua og ni Midis sa atong bakbakan Class B diri sa Sitio Lower, Barangay Lanao, Mualboal, Cebu. Okay, congrats.